महाप्रभु श्री जगन्नाथ विपुल भुज विस्तार करी आलिंगन मुद्रारे से जगतर नाथ से जन्मदाता से पतितर नाथ प्राणारविंद भावग्राही से भाव विनोदिया आ डाकिले ओ कहुथबा दिय जी जेबे पूर्ण प्राण रे खोजी से पहुंची ता पाखरे आम भक्ति रे मन रे प्राण रे जीवन सप्त रंग रे आच्छादित होइथिबा ठाकुर आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ रत्न सिंहासन छाड़ी ओह्लाई आसी बड़दाण्ड को स्नान गुंडीचाए बेनिंग स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहर अत्र तत्र सर्वत्र श्री जगन्नाथमय मनीष शरीर एक रथ ए रथ को चलाउछन्ति स्वयं जगन्नाथ आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु विद्धितुं सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च पतित जनों को उद्धार करने महाप्रभु आसी जन्मवेदी को नवदिनर आनंद लीला एवं अपार दर्शन जन्मभूमि प्रति अगाढ़ फल पाइबार निदर्शन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी आउ जन्मभूमि को महान देखिबार वार्ता देइछन्ति स्वयं महाप्रभु। तेबे आसंतु पुणी आज कथा हबा से नीलाद्रीनाथंकर लीला एवं आउ किछि महात्म्य विषय। सुधीजन आज जानिबा जन्मवेदीर कहानी गुंडीचा मंदिर कथा महाप्रभुंकर जन्म कथा इतिवृत्ति वृत्तांत गुंडीचा एवं जगन्नाथ को नहीं पौराणिक किंबदंती कौन रही से कथा एसहित आड़प मंडप एवं अवड़ार विशेषत्व विषय कथा हवा सांध्य दर्शन दुर्लभता नाकचना द्वार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथावस्तु विषय भी कथा हवा एवं अन्य समय गुंडीचा घरे कौन हुए से प्रसंग भी जानिबा। आज कथा एठू आरंभ करवा जेतबेले श्रीकृष्णंकर अर्धदग्ध पिंड दारू रूपरे आसी बांकी मुहाण रे आविर्भाव हैला सेतबेले राजा इंद्रदुम्न याहाकु नै विष्णु प्रतिमा गढ़िबा पई आरंभ कले कल्पना जल्पना चारिआडू बढ़ई माने मूर्ति गढ़िबा पई आसिले हेले दारू देहरे हाथ हथियार बाजी मुंडा होई गला वीर दर्परे आसीथिबा बढ़ई माने पछ घुंचा देले चिंताग्रस्त होई पड़िले महाराज ए भितरे हठात दिने राजसभा चलीथिबा बेले कला मचमच एवं धुड़ु धुड़ु चम बहन करुथबा जने बूढ़ा बढ़ई आसी सेठारे पहुंचथिले शरीर अवश्य सत्वे मूर्ति गढ़िबा नै मनरे तांकर दृढ़ता देखि राजा आश्चर्य होइथिले ताठू अधिक चकित करिथिला मूर्ति गढ़िबा नै बढ़ईंकर शर्त 21 दिन पर्यंत मंदिर द्वारा बंद रहिबो केही मो मूर्ति गठनर शब्द शुणिबे नाही ठीक 21 दिन परे मंदिर खोलिबो ए शर्तरे राजा राजी होइथिले सत किंतु 15 दिन अंतरे जेतबेले मूर्ति गढ़ा शब्द शुणी पारले नाही राजांक मन को पाप छुईला भाविले बुढ़ा बढ़ईर बोधुए कौन हो गला राजांकर जिद जोगु खोलागला मंदिर किंतु ए कौन कहती बुढ़ा बढ़ई केही तो नाहंती अंधकार समग्र मंदिर प्रज्वलित हेउछि दुईटी नील नयन राजा आश्चर्य होई आगे चलिले देखिले अधा गढ़ा तीन मूर्ति रहिछंती बुढ़ा बढ़ई नाहंती राजा आहुरी अधर्य होई सत्यभंग होइथिबा जोगु मुंड पोड़िले अत्यंत दुखरे म्रियमाण होई पुनर्बार मंदिर द्वारा को आउ जाई आनिबा बेले मंदिर भीतर हेला शून्य बाड़ी महाराजा मु निज इच्छा अनुसार ए मूर्ति होइछि तुमे मते नहीं मंदिर रे बसाई पूजार्चना कर यापरे नारदंकर परामर्श अनुसार ब्रह्मा को डाकी मंदिर प्रतिष्ठा करी महाबाहु रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित कराइथिले राजा इंद्रदुम्न ए समय रे रानी गुंडीचा महाप्रभु को जणाइथिले निजर इच्छा प्रभु मो पई तुमे नवदिनात्मक यात्रा रे तुम जन्म स्थान को आसी से स्थान मंडन करिवो साधु सन्यासी तपस्वी गृही समस्ते आपण को कुलाग्रत करिवे प्रभु बिना बाधारे हेब भक्त भगवानकर महामिलन भक्तंकर आनंद रे आनंदित होई आपणकर जगन्नाथ नाम सार्थक हेब महाप्रभु कहिले माता तुम पई मोर अदेय बोली किछि नाही आपणक निर्देश अनुसार मु रत्न सिंहासन जन्म स्थान को नवदिन यात्रा रे आसिबी बाटरे भक्त समाज को कोलाग्रत करी तांकर भक्ति भाव रे बुड़ी जीवी सेही यात्राटी आपणक नाम रे नामित हेब रानी गुंडीचा सेबेठारु प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीय जन्मवेदी को आसंती प्रभु डॉक्टर हरिकृष्ण महताब गुंडीचा शब्द
द्राविड़ मूल गुड़िशा शब्द आसी अनुमान करती। गुड़िशा शब्दर अर्थ होची कुटीर। तेणु ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी में जगन्नाथ रथयात्रा समय ओडिशार आदिम आदिवासी भितर द्राविड़ भाषा प्रचलित थिबारु अस्थायी भाव में रखा जाउथुबा एही कुटीर को गुड़िशा, गुड़िचा एवं गुंडीचा करा जायथिबा कहा जाय। ब्रह्म पुराण रे गुंडीचा मंडप स्थान रे गुंडिका मंडपर उल्लेख अछि। स्कंद पुराण उत्कल खंड पुरुषोत्तम महात्म्य अनुसार श्री जगन्नाथंकर दारु विग्रह चक्रतीर्थ ठारू आसिबा परे जेउ स्थान रे रखा जाय विग्रह निर्माण करा जाय ताहा गुंडीचा घर बा मंडप। गवेषक डॉक्टर विचित्रानंद महांती उल्लेख करिसेंती जे गुंडीचा मंडप ही महावेदी, जनकपुरी, आड़प मंडप, यज्ञ मंडप तथा नृसिंह क्षेत्र होइथिबारु एवं श्री जगन्नाथ यज्ञ नृसिंह विग्रह यज्ञनाथ जगन्नाथ रे रूपांतरित होइथिबारु श्री क्षेत्र प्रतिवर्ष तांकर जनकपुरी बा यज्ञपुरी गुंडीचा घर को यात्रा करिसेंती। यह व्यतीत तृतीय श्री रामचंद्र को सेतुबंधरे सहयोग करी श्रद्धा जनित अंगुली स्पर्श लाभ करिथिला गुंडुची मूषा। गुंडुचीर अर्थ होची प्रिय। तेणु गुंडीचा यात्रा प्रभु जगन्नाथंकर प्रिय यात्रा। तेणु जन्मवेदी को यात्रा हेउची एई गुंडीचा यात्रा एवं से मंदिर को कहा जाए गुंडीचा मंदिर। तेबे गुंडीचा मंडप ठारे इंद्रदुम्न वेदी निर्माण करी अश्वमेध यज्ञ करथिले बोली एहाकू यज्ञ वेदी बा महावेदी बोली कहा जाए। एइठारे ठाकुर मानकर प्रतिमा निर्माण करा जायथिला। तेणु एहाकू दारु ब्रह्मंकर जन्मस्थान जनकपुरी बा जलकापुरी बोली कहा जाए। एठारे यज्ञ होइथिबारु एहार अन्य नाम यज्ञ मंडप, महावेदी बा आड़प मंडप। एई स्थान रे राजा इंद्रदुम्न आदि नृसिंह प्रतिष्ठा पूर्वक यज्ञानुष्ठान करथिले बोली गुंडीचा मंडप सन्निकट दक्षिण भाग रे नृसिंह मंदिर रहिछि। तेणु एहाकू नृसिंह क्षेत्र बोली भी कहा जाए। अतएव एई स्थान को जनकपुरी, आड़प मंडप, यज्ञ मंडप, गुंडीचा मंडप बा महावेदी बोली कहा जाए। तेबे श्रीगुंडीचा मुख्य मंदिर उच्चता हेउछि 75 फुट। एथि सहित जगमोहन, नाट मंदिर एवं भोग मंडप संयुक्त होइछि। किंतु प्रतिक्रिया आपण सुनि नियंतु जे ए जो यज्ञ वेदी नामकरण को नै कोन थिला कथा। गोटे कारण अच्छी जोटी गुंडी चालित हुए। गुंडी माने धूली धूली प्रचारित हुए। जो रथयात्रा प्रथम होउथिला रथ दांड बड़ दांडरे धूली प्रबल थिला। तेणु प्रबल धूली उड़ूला। तेणु गुंडी चालन बा धूली चालन होता तार ना गुंडीचा यात्रा होता। अन्य आउ गोटे मध्य कारण अच्छी जे गुंडीचा रासरे फगु बा अबीर जो गुंडी को जो चालन करवा बा रासरे गुंडी चालन करवा ये झुलण बेदी ठाकुर झुलती गीत गोविंद पढ़ा हुए अबीर कारबार हुए से गुंडीचा बोली कह जाए। आड़प आड़प हूँ प्रभुंकर यह गुप्त रासलीला से आड़ होगी रही था माने लक्ष्मी पाखरु लक्ष्मी उहाड़े लक्ष्मी अलक्ष्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांकर गोपलीला वृंदावन लीला संपादन करती। तेणु यह जेहेतु लक्ष्मी को आड़ करी से संपादन करती तार ना आड़प लीला बोली आड़प मंडप बोली विशेष भाव में ख्यात होइछि। तेबे लक्ष्मी को आड़ करी रासलीला संपादन करुथुवारु आर नाम होछि आड़प मंडप। ये होछि अनेक प्रकार कथा किंवदंती ये भारतीय संस्कृति उत्कल संस्कृति आउ रहस्यावृत श्री जगन्नाथंकर संस्कृति। तेबे मु कहूतिली जे श्रीगुंडीचा मुख्य मंदिर उच्चता होछि 75 फुट। एथि सहित जगमोहन, नाट मंदिर एवं भोग मंडप संयुक्त होइछि। ए जगमोहन गजपति द्वितीय रामचंद्र देवंकर चतुर्थ अंकरे 1728 ख्रीष्टाब्द निर्मित होता जना जाए। मंदिर चारिपाखे रही कूर्म बेढ़ा। दक्षिण दिग को छाड़ी अन्य 3 दिगरे रही 3टी द्वार। सिंहद्वार सन्निकट द्वार होछि हरावती अर्थात तार नाम होछि हरावती। समग्र गुंडीचा घर बेढ़ार लंब होछि 430 फुट एवं प्रस्थ होछि 320 फुट। चारिपटे थिबा प्राचीर उच्चता 20 फुट 5 इंच। मंदिर प्रवेश द्वार उपरी भागरे विराजमान करिसेंती नवग्रह। ई द्वार दे श्रीजीव माने रथ मानकरू गोटी पहंडी रे आड़प मंडप को प्रवेश करती एवं द्वारदेश रे शोभा पाउछंती 2टी सिंह मूर्ति। एहार 2 पार्श्व रे रहिछि 2टी स्तंभ ब्रह्मा एवं इंद्रंकर। जगन्नाथंकर रथरे जेमिति जोड़ हस्तरे अछंती ब्रह्मा एवं इंद्र ठीक सेमिति एठारे भी अछंती ब्रह्मा एवं देवराज इंद्र। अन्य द्वारटी सिंहद्वार पूर्व पटक रही नाकचुणा द्वार बोली कह जाए। तेरे एवं जानिबा जे नाकचुणा द्वार प्रकृत में कौन। गुंडीचा मंदिर अनन्य द्वार होछि सुधिजन नाकचुणा द्वार।
ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର। ନାକଚଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଅଳଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଏ ଦ୍ୱାରର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ମହାମାୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେବେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ନାକଚଣା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱାରର ନାମ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ନରସିଂହଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ କପିଳେଶ୍ୱର ରାଜା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାସା ଅଳଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଗବେଷକ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ନାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ। ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲେ ଜଣେ ସୁଆର ସେବକ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ମାଗିବାରୁ ଦେବରାଜ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବାର ମନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ବର୍ଷା ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିଦାଘରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ରାଜା। କହିଲେ, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କରାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ହୋଇଥିଲା ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର। ଏ ହେଉଛି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କିଛି କଥା, କାହାଣୀ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ କଥା ହେବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ବିଧାନ ବିଷୟରେ। ପତି ମହାପାତ୍ର, ଦଇତାପତି, ଗରାବଡ଼ୁ, ପାଳିଆ ମେକାପ, ଘଟୁଆରୀ, କୋଠ ସୁଆଁସିଆ, ସୁଧ ସୁଆର, ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏବଂ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଆଦି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଅଙ୍କର ନବଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାଏଁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାସ୍ନାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଏବଂ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବଲ୍ଲଭ ସର୍ପା ମଣୋହି ପୂଜା ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଲାଗି ବା ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ କି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଜଗମୋହନର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିମଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ସେଇଟାରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ତାକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ରୋଷଘରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଥିବାବେଳେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ରୋଷଘର ବେଢ଼ା ଅଗଣାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା କୂଅର ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା କୂପ। ଏହି କୂପର ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୋଠ ଭୋଗ ଏବଂ ବରାଦି ତଥା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ। ରୋଷଶାଳାଟି ମୋଟ 359 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ଉପରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ଚୁଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରୋଷଘର ପରିସରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତାକାୟ ବହୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୋଟ 107ଟି ଚୁଲି ରହିଛି। କେତେକ ଲେଖକ ଏଠାରେ 752 ଗୋଟି ଚୁଲି ରହିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି 203ଟି ଚୁଲି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଅତି ବେଶୀରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟାରୁ ନବମୀ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମୟ ଆୟୋଜନ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣିନେବା। ତାହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଏ ରନ୍ଧନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ଆଦର ଅଛି। ଜନ୍ମଭୂମିର ମା ହାତରେ ରନ୍ଧନ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପୁଅକୁ ସବୁବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଅପେକ୍ଷା ୟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଅଛି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ରାସ ଆଦି ସମ୍ପର୍କ, ଗୋପ ଲୀଳା, ରାସଲୀଳା, ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳାର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାସରେ ଯେଉଁ ସମାଗମ ହେଇଛି, ତଜ୍ଜନିତ ଏହି ଅବଢ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦକର, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଭକ୍ତିମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଆଡ଼ପର ଅବଢ଼ା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଲଭିଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ନବମୀ ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ
ମହାବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଅଟେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ନୀଳାଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା କାଳରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଏ ତାର 10 ଗୁଣ ଫଳ ମହାବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ